Gihisgutan ang kaalam dinhi sa atong unang pagbasa nga importante kay siya nga mo'y atong ikuyog sa kinabuhi. Kay kung dili kuno ta magkuyog sa kaalam, maanam-anam gitag kahugno, maut-ot o maway kapuslanan ang atong kinabuhi. Nilingay mong tupad na kay kaalam o kadanghag. Nya kinsa man ning mga taong maalamon, ang tinuod nga maalamon dili na sila kining maratol, secured. Mo nang matud pa sa unang pagbasa, kaalap sa to. Sila nga magtahod sa kaalam, maghatag sa matarong nga mga hukom. Sila nga mamati kaniya, makabaton sa matuod nga seguridad. Kana bang secured ka sa imong kinabuhi? Mawa na ang mga ratol, kanang kasina, mga kahadlok, labaw na gyud ang kanang kasuko. Sa inyong tan-aw sa ato rong nanagan sa politika, maalamon sila o mga danghag? Ang kanang secured, kanang relax. Kana bang tao nga relax? Dili daling madutlan og mga batikos, dili masuko kung sawayon, daoton, butang-butangan. Mao na sila yung mga maalamon, mao na sila yung mga nindot nga mga leaders. Tanawa si Jesus o sa ka-leader, giingnan siyang Juan diri, magtutudlo, naaman sa dito yung naghingilin o ayawa sa imong ngalan. Nya di man nato kauban, among gibadlong. Nakuan dayon sila na threaten ba? Kana bitang nasina, ay di ko kakauban nganong gamit-gamit man kas amongan. Unsa may tubag ni Hesus, ayaw siyag pagdid-i. Ninduta no kung ang ato ba mga political parties karon ba kaning nanagan, ang team Duterte, team Marcos, ano bitang pulo sila magbuhat og maayo. Nya why sinahay? Dili moingon ang pikas nga ayaw mo nila. Moingon san pikas ayaw sad mo nila. Kanang maayong buhat mo'y himuon. Pero sa tinud-anay mga igsoon dinhi sa atong kinabuhi, basta magbuhat ganitag maayo, magkahiusa kita. Ang tinuod nga nagbuhat og maayo dili gyud makigkompetensya sa usag-usa. Kay kani manggong buhat nga maayo dili ni magkompetensyahay, magkauyon gini sila. Kinsa ra man gyud magkabangi ang buhat nga maayo ug ang buhat nga dautan. Matud pa ni Kristo, kay ang dili batok kanato, kay sila man mo'y mga maayong tao, si Jesus man ang the only good. Ang dili batok kanato, dapig kanato. Mabitaw nga magampo ta nga kinibitang nahitabo sa atong nasod karon na gubot kaayo nya gasto kay kwarta. Hurot na kuno na bangkaruta ng atong panudlanan sa kwartas nasod. Sige nalang tag-utang, siging utang. Ambot og asa kani padung ning atong nasod ug mao na lang gini. Nagpasabot lang gini siya nga daghan gyud mga buangon sa atong mga leaders sa nasod. Kay kung maayo pa ni silang atong mga leaders ug nindot pa ni sila mga leaders, naay kalambuan. Di na lang ta mo pinpoint o kinsay mga buangon aning ato mga leaders. Basta klaro kay na maut-ut gani matud pa diri na ay daghan nga way kaalam. Kay kani manggong kaalam, the true wisdom belongs to God. And if we are guided by God's wisdom, di gyud mahitabo nga dili mulambo ang atong kinabuhi. Nya kun leaders nato, ang mga leaders nato sa atong nasod, guided by the wisdom of Jesus as our true shepherd, mulambo gining atong nasod, dili magsigi kautang-utang. Og makautang man ta, doon na gitawag og
return of investment. Kung sa ito'y tawagan na ROI. Karon sige na malantag spend niya inigsunod na sang budget, mangutang na sad. Igsunod na sang tuig, mangutang na sad. Wa gyud return of investment. Mao nang maut-ota pasabot tawag nata na in quotation ug anha ta sa business, di siya mahimong businessman kay ngano man way kaalam, dili siya bright sa iyang gigamhan na buluhaton. Tawgon na nato siya og danghag or bogo, foolish. Mao tong do natay gitawag og 10 virgins, 5 are foolish, bogo, danghag, 5 are wise. Maura to sila'y nakaabot gyud ngadto sa langit. Matud pastubag nato sa Salmo, o Ginoo, dako ang kalinaw nila nga nahigugma sa imong balaod. Ekonomi, huna-huna ako noron sa imong kinabuhi. Unsang balaura ang imong gisunod? Balaod sa Ginoo o balaod sa tao? Kung balaod ganis Ginoo, dako ang kalinaw, naay kalinaw. Unya kay nagubot marong atong nasod, gubot man kay na sila diyang atong mga congressmen, mga senador, inig-eleksyon, gubot man kay ta, gasunod tas balaod nga way klaro. Balaod sa tao. Ang balaod sa tao is always centered on the person, sa magbabalaod. Mo nang matod pa nila kini kunong ato mga balaod labi na dinis Pilipinas nakasintro ra gyud sa magbabalaod nya. Sila ra say mag-usab-usab, sila ra sad mo adjust nya. Kada kuno balaod na adyo kuno nay kanang asana nga exit nila ba aron og magbayulit sila anang ilang balaod, dali kay sila makaikyas. Sila ra sang naghimos balaod ang maghimo anang exit. Kamo nalay discovery ana, mao man kuno nay tinuod. Di gid na mo na yung di gid mapriso ang lawyer dinis Pilipinas ba? Lisod kay mapriso. Ay ila istorya na nila. Kay kana kunong kada balaod naa ginay exit. Pero kita nga mga dili masters balaod, priso dayon. Kana mga pobre, priso dayon. Kay di man ta kita sa exit. Kay ilang sa nang tago-taguan, may man kay na sila ana. Aw nang iampo nato nga magsunod gid unta ang atong mga leaders ug kita mismo magsunod tas balaod sa Ginoo, kay dili lang kalinaw ang atong madawat kundili kalipay ug kalambuan. Naidaghang moanhin ako, uban magdepresyon na, ang uban ratol na kaayo. Usa ra gyud akong unang isulti, sunda gyud ang balaod sa Ginoo. Sama nang maputos nas utang. Padir daghan na kay kog utang. Nako ayaw pangutang. Mga matay mi padin ako, ay kamatay lang. Basta ay nagyog utang. Unsa pa man. Sa ato pa kung di na ka mangutang, ang sunod mahitabo makabayad jud ka sa imong utang. Di naman ka mangutang. Nya unsa may gisugo sa Ginoo, niingon dayang Ginoo nga pangayo, asa na pangutang kamo dili, pangayo. Na mangayo ka. Kauaw sad pader, magpakauaw ta kaysa magsupak tas Ginoo. Sa maragod anang usa ka asawa o usa ka bana sa may sugo sa Ginoo, pasaylua lang nagkapituan kapito. Nya moingon ding asawa, magmukha ko dinhing tanga, magsigi ko pasaylo anang iyang sigig pangabit dito, or ang bana ba kay mingon, insulto mo sa nako, namabdos na siya sa iyang kabit, ako lang yapong dawaton. Dawata, kauaw sa dana pader, madegraded masadang akong pagkabana ana, ay padegrade lang. Si Kristo gani gibitay sa cross, okay raman. Gihubuan gani siya, okay raman. Mao nay balaod sa Ginoo, maghatag og kalinaw, maghatag og kahiusa, maghatag og kabalaan. Sige, last na lang imong lingi tupad ing na sugod karon, sugot na kog pakauwawan. Ana no? Kanindot.